अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। चलिए अब सुनते हैं आज की ये सबक आमोज़ कहानी। मेरे मालिक मुझे ज़्यादा की तो चाह नहीं है, लेकिन इतना तो दे दे कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए महीनों तक सिसकना ना पड़े। फाइज़ा ने रो रो कर दुआ मांगी, दिल हल्का किया और किचन की तरफ चल पड़ी। आदिल बच्चों को स्कूल से लेकर कुछ ही देर में घर पहुंचने ही वाला था। साद और ऐना समेत आदिल भी आते ही खाना दो का शोर मचाने लगते थे। फाइज़ा ने कुकर का ढकना खोला तो मसाले लगे चिकन की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सालन तैयारी पर था। फिर शीशे के बाउल में दही फेंटने लगी। दही फेंटने के बाद फ्रिज से सलाद की सब्जियां निकाली और मेज़ पर बैठ के काटने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ तैयार था। आदिल से तंदूर की रोटियां लाने के लिए वे पहले ही कह चुकी थी। अब फाइज़ा उदास अंदाज में लाइमलाइट के 50% डिस्काउंट के बारे में सोचने लगी। आदिल की मेन बाजार में कपड़े की चलती हुई दुकान थी। वे सब्र शुक्र के साथ पूरी ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। बड़े आराम से अपनी शरीके हयात और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रहा था। 5 फ्लोर का फर्निश्ड घर था, अपनी गाड़ी थी। फिर भी फाइज़ा खुश ना थी। हर दिन उसका एक ही रोना होता था, आज यहाँ डिस्काउंट है, कल वहाँ सेल लगेगी, मुझे अच्छे ब्रांड के जूते पहनने हैं, स्पेशल ड्रेस लेना है और वगैरह वगैरह। आजकल लाइमलाइट की शोरूम पर लगी सेल उसके लिए एक नया शुकशुका थी। उसकी इस नई ड्रेस की फरमाइश पर आदिल ने उसे जनरेटर लेना है ये कहकर उसका मूड खराब कर दिया था। इस बात पर वो चिढ़ गई थी और मुंह फुला लिया था। लो भला, ऐसी सहूलतों का भी क्या फ़ायदा। डिस्काउंट शॉपिंग करने तक के लिए आदिल ने टाल दिया। मैंने 10,000 ही तो मांगे थे, कौन सी बड़ी रकम की डिमांड की थी। फाइज़ा सलाद की प्लेट एक तरफ रखकर बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आकर बैठ गई। लो, ये सामान संभाल कर अपनी जगह रखो फाइज़ा। आदिल ने आते ही आवाज़ लगाई तो फाइज़ा का मुंह बन गया। कई शॉपर सब्जियों, फलों, मटन, चिकन के पैकेटों और स्नैक्स से भरे हुए सामने रखे थे। 4-5 हज़ार इन चीज़ों पर लुटा दिए, बस मेरे लिए ही कंजूसी है। वो दिल ही दिल में खोलती उठ खड़ी हुई। वो अपनी फिजूल ख्वाहिशों के लिए अल्लाह की नेमतों से मुंह मोड़ रही थी। वो नहीं जानती थी कि नाशुक्री सारी सहूलतें छीन लेती है और ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। फाइज़ा यार, नाराज़ ना हुआ करो मुझसे। तुम जानती हो मैं इस घर के लिए, तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, मगर तुम खुशी नहीं होती तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। आदिल ने खफा खफा बीवी के गाल को मोहब्बत से छुआ तो वो दूर खिसक कर अकड़ कर बोली, ऐसा क्या कर दिया तुमने मेरे लिए? ताजमहल बनवा दिया? जो करते हो अपने बच्चों के लिए करते हो। मुझे तो आज तक अपनी पसंद की कुछ चीज़ खरीदने का मौका ही नहीं मिला। मैं डिस्काउंट से भी कुछ नहीं ले पाती। पता नहीं इतने पैसों का क्या करते हो। वो और रूठ गई। आदिल उसका बचपना जानता था, इसलिए बजाय गुस्से के शरारती अंदाज में बोला, बेगम साहिबा जान बख्शें तो कुछ अर्ज़ करूं। क्या? फाइज़ा ने सर झटक कर आंखें निकाली। बेगम हुजूर, अभी पिछले महीने ही तुमने 20,000 डिस्काउंट के लालच में फूके थे और 3-4 ब्रांडेड सूट उठा लाई थी। फाइज़ा ने खा जाने वाली नज़रों से आदिल को देखा और उठकर जाने लगी। अरे सरकार, कहाँ चली? ज़रा सुनो तो, रुको। आदिल ने हाथ पकड़कर उसे रोका। जल्दी बोलो, अभी मुझे किचन में ही देखना है। इतना तो होता नहीं कि एक नौकरानी रख दें, बस बातें बनाना आती हैं। जवाब में आदिल ने अपना वॉलेट निकाला और उसके हाथ पर 10,000 के करारे नोट रख दिए। फसीहा भाभी के साथ जाकर अपनी पसंद का सूट ले आना। आदिल का अंदाज बहुत नरम और प्यार भरा था। फाइज़ा ने बेयकीनी से एक नज़र नोटों पर डाली और दूसरी आदिल पर डाली। हैरान क्यों हो? ये सपना नहीं, हकीकत है। वो मुस्कुराया तो फाइज़ा का चेहरा खिल उठा। वह खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। बेगम साहिबा, आज खुशी खुशी जाओ और डिस्काउंट का मज़ा लो, मगर कल कुछ और पसंद आ गया तो क्या हंगामा करोगी? आदिल ने उसे छेड़ा। तुमसे और पैसे ले लूँगी, राजा गरीब थोड़ी है। फाइज़ा ने मज़े से जवाब दिया और हंस पड़ी। फाइज़ा यार, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ तो बचत करने दो, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। आदिल संजीदा हो गया। लो भला, इससे बुरा वक्त कौन सा होगा
10,000 دے کر جان لے رہے ہو؟ فائزہ اٹھلائی مزے سے اترائی۔ یہ عورت کبھی نہیں سدھرے گی، کبھی شکر ادا نہیں کرتی۔ عادل دل میں سوچ کر رہ گیا، بولا کچھ نہیں، افسوس ضرور ہوا تھا اسے اس کی بے لگام خواہشات پر۔ اب ذرا بڑی گاڑی لے لو، چھوٹی سی گاڑی پر شاپنگ کو جاتے اچھا نہیں لگتا۔ کہتے تو بیگم ہو، مگر بیگموں والا ایک شوق بھی پورا نہیں ہونے دیتے۔ وہ پھر کھل کر ناشکری بن گئی اور عادل اسے دیکھتا رہ گیا۔ فائزہ فصیحہ بھابھی کے ساتھ جا کر دل کھول کے شاپنگ کرنے کا سوچ کر ابھی سے بہت جوش میں تھی۔ 10,000 عادل نے دیے تھے اور کچھ اس کے اپنے پاس بھی تھے جنہیں آنکھیں بند کر کر اسے اڑانا تھا۔ یہی اس کا پیارا کھیل تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، خواہش ایک بار بے لگام ہو جائے تو کبھی خوش نہیں رہنے دیتی، لہو لہان کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ فائزہ ڈھیروں شاپنگ بیگ سنبھالے ہوئے مال کی شاپ سے گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل رہی تھی کہ اچانک سامنے موٹے موٹے لیٹرز میں کچھ لکھا دیکھ کر ہی ٹھٹک گئی۔ اوہ، اسٹائلوں پر بھی ڈسکاؤنٹ کی بہار ہے، اب کیا کروں، پیسے تو سارے کپڑوں پر ہی ختم ہو گئے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور بجھے بجھے انداز میں باہر نکل آئی۔ من پسند خریداری کرنے کے بعد بھی وہ پوری طرح خوش نہیں تھی۔ اب یہ فائزہ کی ناشکری تھی یا حالات کا ستم؟ اچانک پوری دنیا میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیل گئی، کاروباری ٹھکانے بند ہو گئے، زندگی کے راستے جام ہو گئے، لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ بڑی مصیبت بھری صورتحال تھی۔ عادل بھی دکان بند کر کے گھر میں قید ہو گیا۔ مرد اگر گھر میں بیٹھ جائے تو عورت کو باہر سے آنے والی بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ دن تو عادل نے گھر میں موجود رقم سے گزارا کیا، لیکن جب دن مہینوں میں بدلنے لگے تو روزانہ کی راحتوں میں کمی آنے لگی۔ خرچے بے قابو ہو گئے۔ اب الماری میں پڑے برانڈڈ کپڑے منہ چڑھا رہے تھے، مگر ان سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا۔ ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کی چنتا ستانے لگی۔ کاش میں کچھ بچت کر لیتی۔ فائزہ نے بھرے ہوئے فریج کو خالی دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسنا کیا ہوتا ہے فائزہ کو اب احساس ہو رہا تھا۔ مشکل وقت میں اور تنگی میں بچت ہی کام آتی ہے، مگر فائزہ کے دماغ میں بچت کا تو کوئی کھانا ہی نہیں تھا۔ ڈسکاؤنٹ کے شوق میں پیسہ جی کھول کر اڑاتی تھی اور پھر بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ فائزہ، پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے عادل نے اسے پکارا۔ لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور جیب بالکل خالی ہونے کو تھی۔ عادل کو فکرمند دیکھ کر فائزہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، کوئی ٹینشن نہ لے، اللہ مالک ہے۔ تم اللہ والی کب سے ہو گئیں؟ عادل کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ہم زیور بیچ کر گزارا کر لیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ عادل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ فائزہ اس کے انداز پر پہلے تو ہولے سے مسکرائی اور پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، عادل آپ ٹھیک کہتے تھے، میں ہر نعمت کے باوجود بھی ناشکری کرتی تھی۔ اب وقت پڑا تو عقل آئی، دماغ کی کھڑکی کھل گئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کیا کم ہے کہ تنگی ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کورونا سے بچے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے گھروں کا صفایا ہو گیا، کیسے کیسے لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ کیا ہم پر اس کی یہ مہربانی کم ہے؟ ٹھیک کہتی ہو بیگم، عادل نے مسکرا